Ram सर्वेभ्यः. Welcome to class 30 of learning to chant Sriman Narayaniyam. Gururev gurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh asti gurau mama pahi guro श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला जनकः शंकरो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशवनिशं हृदि भावयामि. I hope all of us are able to hear. I will do the first 5 shlokas revision in 15 dashakam, then panelists continue. Atha panchadasham dashakam matiriha gunasakta bandhakritteshvasakta twamritakrtu parunthe bhakti yogastu saktim mahadanugamalabhya bhaktirevatra sadhya kapilatanu ritit देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृति महदहंकाराश्च मात्राश्च भूतान्यभिहृदपि दशाक्षी पुरुषः पंचविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तम्भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललायीं विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्धोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पथार्थं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं ततो योगी सङ्घी विमलमतिसो भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं रसे प्राकुदीच्याम् परमा बहुक्त्या त्वत्पदम्भोजभक्तिं सकलभयदिन्द्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुभवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पंचदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनुस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च
स्वाहां हविर्भुजि सतीङ्गिरिषे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलग्वीः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्. Now shloka number 4. We will start with a new shloka. Prithvi, you can unmute yourself. Ram Ram. Ram Ram Ram. Anvacharan. 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 Upadishan. 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 Api moksha dharmam. Api moksha dharmam. Api moksha dharmam. Tvam bhratruman. Tvam bhratruman. Tvam bhratruman. Badarikashramam. 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 Adhyavatsihi. 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 Shakrothate. 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 Shamatapobala. 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 Nissahatma. 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 Divyangana. 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 Parivritam. 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 Prajighayamaram. 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 Anvacharan. 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 Upadishannapi. 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 Mokshadharmam. 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 Tvam bhratruman. Tvam bhratruman. Tvam bhratruman. Badarikashramam. 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 Adhyavatsihi. 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 Shakrothate. 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 Shamatapobala. 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 Nissahatma. 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 Divyangana. 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 Parivritam prajighaya. Parivritam prajighaya. Parivritam prajighaya. Maram. 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 Anvacharan upadishannapi. Anvacharan upadishannapi.
अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोथते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतम् प्रजिघायमारम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोथते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिघायमारम् Repeat the whole shloka once. अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोथते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिघायमारम् Very good. Ramya, next shloka. कामः वसन्तमलय अनिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैः विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुः मुहुरकम्पम् उदीक्ष्य च त्वाम्
उदीक्ष्य च त्वाम् भीरुस्त्वया भीरुस्त्वया अथ जगदे अथ जगदे मृदुहासभाजा मृदुहासभाजा in the last line here it is tvaya. This extra akar is not there. It's not tvaya, it is tvaya. Here is tvaya. This it is not dirgha, it is raswan. Kamo vasanta कामो बसन्त malayanila मलयानिल dhushali बन्धुशाली kanta kataksha कान्ताकटाक्ष विशिखैः विकसद्विलासैः विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुः विध्यन्मुहुर्मुहुः अकम्पमुदीक्ष्य अकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीरुस्त्वयाथ भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा कामो वसन्तमलय अनिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैः विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पम् विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पम् उदीक्ष्य च त्वाम् उदीक्ष्य च त्वाम् भीरुस्त्वयाथ जगदे भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा मृदुहासभाजा कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः
कान्ताकटाक्षविशिखैर्विलसद्विलासैः Repeat. कान्ताकटाक्षविशिखैर्विलसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा Shloka number 6. Arjun. भीत्यालं भीत्यालं भीत्यालम् अङ्गज वसन्त अङ्गजवसन्त अङ्गजवसन्त सुराङ्गनावः सुराङ्गनावः सुराङ्गनावः. The first line, it is wo. Wo is sandhi. It is not wrong. We'll change it to, we'll keep it as vaha only. With visarta, as we have been doing everywhere, we are splitting the sandhis. So we'll keep it as vaha in the first line. Manmanasam. मन्मानसं मन्मानसं त्विहजुषध्वं त्विहजुषध्वं त्विहजुषध्वम् इति ब्रुवाणः इति ब्रुवाणः इति ब्रुवाणः. त्वं विस्मयेन त्वं विस्मयेन त्वं विस्मनेय त्वं विस्मयेन त्वं विस्मयेन परितः परितः स्तुवताम् स्तुवतां स्तुवताम् अथैषाम् 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 प्रादर्शयः 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 स्वपरिचारक 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 कातराक्षीः 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 भीत्यालमङ्गज 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 वसन्त 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 सुराङ्गनावः 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 मन्मानसम् मन्मानसं मन्मानसं द्विहजुषध्वम् त्विहजुषध्वं त्विहजुषध्वम् इति ब्रुवाणः इति ब्रुवाणः इति ब्रुवाणः
त्वं विस्मयेन त्वं विस्मयेन त्वं विस्मयेन परितः 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 स्तुवतामथैषाम् स्तुवतामथैषां स्तुवतामथैषां प्रादर्शयः 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 स्वपरिचारक 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 कातराक्षीः 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 भीत्यालमङ्गजवसन्त 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 सुराङ्गनावः 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 मन्मानसन्त्विह 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 जुषध्वमिति ब्रुवाणः जुषध्वमति जुषध्वमतिब्रुवाणः जुषध्वमतिब्रुवाणः ओ जुषध्वमिति ब्रुवाणः जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितः त्वं विस्मयेन परितः त्वं विस्मयेन परितः स्तुवतामथैषाम् स्तुवतामथैषां स्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारक प्रादर्शयस्व परिचारक प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः 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 भीत्यालमङ्गजवसन्त सुराङ्गनावः भीत्यालमङ्गजवसन्त सुराङ्गनावः भीत्यालमङ्गजवसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमति ब्रुवाणः इति मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाम् त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः The whole shloka. भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः
Okay, good. Next shloka, Spurti. सम्मोहनाय 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 Is the pitch too high? No, not a problem. मिलिताः 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 मदनादयस्ते 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 त्वद्दासिका 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 परिमलैः 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 किल मोहमापुः किल मोहमापुः किल मोहमापुः दत्तान्त्वया च दत्तान्त्वया च दत्तान्त्वया च जगृहुः 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 त्रपयैव सर्व त्रपयैव सर्व त्रपयैव सर्व स्वर्वासि 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 गर्वशमनीम् गर्वशमनीं गर्वशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् पुनरुर्वशीं पुनरुर्वशीं ताम् पुनरुर्वशीं ताम् सम्मोहनाय 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 मिलिताः 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 मदनादयस्ते 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 त्वद्दासिका 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 परिमलैः किल परिमलैः किल परिमलैः किल मोहमापुः 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 दत्तान्त्वया च दत्तान्त्वया च दत्तान्त्वया च जगृहुः 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 त्रपयैव 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 जगृहुस्त्रपयैव 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 सर्वस्वर्वासि 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 गर्वशमनीम् गर्वशमनीं गर्वशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् पुनरुर्वशीं ताम् पुनरुर्वशीं ताम् सम्मोहनाय 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 मिलिता मदनादयस्ते मिलिता मदनादयस्ते मिलिता मदनादयस्ते सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः
त्वद्दासिका परिमलैः त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः किल मोहमापुः किल मोहमापुः दत्तां त्वया दत्तां त्वया दत्तां त्वया. Oh, okay, you didn't hear. Okay, we'll repeat the second line and then go to third line. Tvaddasika parimalaih kila mohamapuh. त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः Dattam tvaya cha jagruhuh. दत्तां त्वया च जगृहुः दत्तां त्वया च जगृहुः Jagruhustrapayaiva. जगृहुस्त्रपयैव जगृहुस्त्रपयैव Sarvasvarvasi garvashamanim. सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं Punadurvashintam. पुनरुर्वशीं तां पुनरुर्वशीं तां Dattam tvaya cha jagruhustrapayaiva. दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव Sarvasvarvasi garvashamanim. सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं Punadurvashintam. पुनरुर्वशीं तां पुनरुर्वशीं तां Dattam tvaya cha jagruhustrapayaiva sarvasvarvasi garvashamanim punarurvashintam. दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्. Very Jayalakshmi Mami, can you hear me? She is one who wanted to share her memorization experience. She's there. Yes. Yes, unmuted. Ram Ram. Yes. Namaskaram, Mahodaya. Am I audible? Yes. Yes, you are audible. Yes. Yes, Namaskaram. I'm here to share my happiness with you all. We are all blessed beings, I'll definitely tell you. Because to read such a divine grantham as Srimad Narayaniyam, more so for having got such a wonderful guru as Sir, Namaskaram Mahodaya. And how I practice myself learning shlokas is, I keep the records going. I hear number of times. Keep it playing all the while I'm doing work. Every time it plays at home. And I'm hearing it more often, and I repeat also with the book. So I like hearing my own voice, reading again and again. And as the other person said, actually, previous day I feel I have finished reading and all. Next day, what happens? It's an empty mind. But actually, once I read the book again, it comes to the mind. So what it is that we should always practice with the book, without the book, and with the records going on. It really enters. One person was telling she was not able to memorize and all. Actually, I'll definitely tell you, at the age of 61, I am doing.
at least to some extent, whatever I do. So I think all our youngsters, they can very well do, and this is such a blessed opportunity for us. Ram Ram. Ram. Thank you for telling that. We had one more person. I'm just trying to find out that person. She actually sent in a video, which was she cannot always attend, so she just sent in a video. I'm just trying to find the video. I hope I find it. If not, we'll just continue with the next shloka, 3. I'll just search for it for 15 seconds, or else we'll see it next. We'll see verse. I think that's the one. I know you can see the screen, but can you all hear the voice that is coming on the screen? Which many of us have articulated. I'm not sure. I would like to श्रूयते अण्णा the form of disguise for the lockdown. Else, lack of time would have been. Okay, after the one shloka is possible, I will play that. She has sent in a video. Anyway, we will continue with the recitation of shloka number 8. Prithvi. Prithvi? Yes. आमण्णा दृष्ट्वोर्वशीम् तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलः अजनी भवन्महिमा अवमर्शात् एवं प्रशान्त रमणीयतर अवतारात् त्वत्तोऽधिकः वरद कृष्णतनुः
कृष्णतनुः कृष्णतनुः त्वमेव 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 दृष्ट्वोर्वशीं तव दृष्ट्वोर्वशीं तव दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च 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 निशम्य शक्रः निशम्य शक्रः निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि पर्याकुलो जनि पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् 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 एवं प्रशान्त एवं प्रशान्त एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् 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 त्वत्तोऽधिकः 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 वरद कृष्णतनुः वरद कृष्णतनुः वरद कृष्णतनुः त्वमेव 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 दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः निशम्य शक्रः निशम्य शक्रः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि पर्याकुलो जनि पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् 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 पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्त एवं प्रशान्त एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् 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 एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद त्वत्तोऽधिको वरद त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव 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 त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव Whole shloka.
दृष्ट्वोर्वशीन् तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव. Very good. We'll see one more shloka. If at all any of you have any feedback about the panelists or even what I am teaching, you can mail me. The mail is there on every slide on the right bottom corner, rama.pioma@gmail.com. Anything that you want to say, you can mail any feedback about the new panelists or old panelists, anything you want them to change or you want me to change in teaching, you can mail at any point of time. Shloka number 9, Arjun. Arjuna. Dakshasto. I can't hear you, Arjun. Dakshastu. Dhatuhu. Dhatuhu. Atilalanaya. Atilalanaya. Rajondhaha. Rajonthaha. Natyadritaha. Tvaicha. Tvaicha. Kashtamashantihi. Kashtamashantihi. Asit. Yena vyarundha. Sabhavattanum. Eva sharvam. Yajñecha. Vairapishune. Vasutam. Vyamanit. Dakshastu dhatuhu. Atilalanaya. Rajonthaha. Natyadritaha. Tvaicha kashtam. Ashantirasit. Yena vyarundha. Sabhavattanumeva sharvam. Yajñecha vairapishune. Svasutam vyamanit. Dakshastvaicha
tu dhaturathilalanaya. Dakshastu dhaturathilanaya. Sorry. Dakshastu dhaturathilalanaya. Dakshastu dhaturathilalanaya. Rajondhaha. 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 Natyadritastvayi cha. Natyadritastvayi cha. Natyadritastvayi cha. Kashtamashantiraasit. 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 Yena vyarundhasaha. Yena vyarundhasaha. Yena vyarundhasaha. Bhavattanumeva sharvam. Bhavattanumeva sharvam. Bhavattanumeva sharvam. Yajne cha vairapishune. Yajne cha Yajne cha vairapishune. Yajne cha vairapishune. Svasutam vyamanit. Svasutam vyamanit. Svasutam vyamanit. Dakshastu dhaturatilalanaya rajondhaha. Dakshastu dhaturathilalanaya rajondhaha. Dakshastu dhaturathilalanaya rajondhaha. Natyadritastvayi cha kashtamashantiraasit. Natyadritastvayi cha kashtamashantiraasit. Natyadritastvayi cha kashtamashantiraasit. Yena vyarundhasa bhavattanumeva sharvam. Yena vyarundhasa bhavattanumeva sharvam. Yena vyarundhasa bhavattanumeva sharvam. Yajne cha vairapishune svasutam vyamanit. Yajne cha vairapishune svasutam vyamanit. Yajne cha vairapishune svasutam vyamanit. The whole sloka. Dakshastu dhaturathilalanaya rajondhaha. Natyadritastvayi cha kashtamashantiraasit. Yena vyarundhasa bhavattanumeva sharvam. Yajne cha vairapishune svasutan vyamanit. Last line, repeat last line. Oh, you muted yourself. Okay. That's okay. It is Swasutan Vyamanit. You said something, right? It is Swasutam Vyamanit. That is the point. Okay. Okay. Spurti, are you there? Okay. Just a couple of announcements. I don't know. I hope everybody is able to hear me because the panelists don't seem to be. Okay. Just a couple of announcements. One, I'm doing Devi Bhagavata Parayanam for Navaratri till the 25th. That is till Navami, Mahasaraswati Navami. It is live on this channel. The link that you can see. If you want, I will post the link here. Post the link on the chat. I'll post the link on the chat, and also I will post the link for the person who sent this video. It is Shubha Krishna. You all might have okay, those who have attended the memorization test have seen her. So she is the one who has posted a video and sent it, so you all can listen to her experience through that video on YouTube. So she has posted it on YouTube.
but it is an unlisted video, so you can access it only through this link. So please copy this link now itself. You cannot search for that video later. So that is one thing. And the next thing is this link itself, which is I hope this is the link for the Devi Bhagavata Parayanam that is happening every morning. Yeah, so Devi Bhagavata Parayanam, the time is from 6:30 a.m. 10:30 a.m. about 3.5 to 4 hours every day till this thing. So from tomorrow it is there. Today also it was there. Some of you knew, some of you didn't know it was okay. But from tomorrow it is there. The memorization test will be after Navaratri only. That is most probably in the first week of November only. Because anyway, as you can see, there are a lot of dolls behind and we have to clear all this. It will take about a week to clear all this. And only after that we will be having a memorization test. So do not worry, you have about 10 days or 2 weeks almost. So today is Saturday, it will mostly be 2 weeks the memorization test. But what will happen is the memorization test for 16 to 20 might come very early because we are already at the end of 16th Dashakam. And in another 2 weeks we might finish 17 also. So that might come in a month. So be prepared, start memorizing 16 also. While preparing for test of 11 to 15 itself. So that is the only thing. I hope these two links is available to everybody. I put it on the chat box. I hope all of you are able to access these two links. So one is the memorization experience. The second is just a channel link. So in the morning you will see there is a live link there for the live video. So I think most of you know how to. If you open the channel, you will see that the live is going on or not. It may be a little 6:30 I will start usually. If there is some issue, then it might be a little front or back, some little time you should give that. I think that's as much as announcements are today, and happy Navaratri to all, the first day. Okay, somebody is asking about Guru Dakshina. I have told it in one of the classes, I think at the end of 10th Dashakam. I will tell it again later at some point of time. Maybe you can go to the Vyoma website, you will see the donate button, and then there is an option for Guru Dakshina for a particular course. You can do that. I do not want to take it up now. It will come later. Devi Bhagavatam is not same as Devi Mahatmyam. So if anybody has any questions, small questions, you can type it out. I am looking at the questions. So Devi Bhagavatam and Devi Mahatmyam are different. Devi Mahatmyam is 700 slokas. It is also called Durga Saptashati. Which if you see on Shankara TV every night in Shringeri they do the Parayanam, and that Parayanam is done with a lot of muddy. Only even the Devi Bhagavatam Parayanam is everything the same, but Mahatmyam is more like a mantra, so it requires a Guru Upadesha. You have to learn it from a Guru and then you have to do the Parayanam for Mahatmyam, that is Saptashati. Devi Bhagavatam is like our Srimad Bhagavatam, which is Vishnupara, this is Devi Para. So both are very similar. You can do. So both are different. This has 18,000 shlokas, Devi Bhagavatam, whereas Devi Mahatmyam is just 700 shlokas. So Devi Bhagavatam is done over 9 days. Mahatmyam can be done in 1 day itself. It can be done in 1.5 to 2 hours. And it has different ways of doing. It has a lot of mantras and many things. There are a lot of things there. Then the next question is how to check the chat box in case we are taking the class through mobile. Okay, I have not taken through mobile. I'm sure there is some option through which you can, there should be some options. I don't think I can show it because my whole GoToWebinar screen is not seen by everyone. But if you touch somewhere, I think some menu should appear and you will have the chat box where you can see. Just like how you type the question, you have typed the question, so I'm sure you will be able to find the chat also in a very similar manner. Also, the donation I was talking about for NRI and US donors outside of India, there is a separate US tax benefit, and that you can go to vyomausa.org, which has so you can pay to those banks and you can get the tax benefits from there. So that is a very important point because the Indian tax benefits for Indian payers and US tax benefits for others. Okay, which Adhyaya tomorrow in Devi Bhagavata? I am in second Skandha and second Adhyaya. That will come on YouTube itself. While doing Parayanam, I will put it there. Also, with the Parayanam, yes, the Parayanam videos are available.
Today there was a little issue in the live streaming, so it has been done as 3 different parts. From tomorrow, I hope it will be better and everything. I will chant today's shlokas, the 6 shlokas that I taught today. I will chant 4 to 9 very soon. That is done. Then can ladies recite Devi Mahatmyam? Yes, Devi Mahatmyam again. Anyone can recite, but Guru Upadesha should have happened. So you should have learnt Devi Mahatmyam from a guru who has already learnt and who is doing Parayana. That is the Paddhati for Devi Mahatmya. So you cannot take the, simply because a book is available, you cannot take the book and start reading. If you know the language, you should not start reading Devi Mahatmyam. So you should learn it from a guru. Ladies can recite and gents can recite. Both, anybody can recite it. Any specific regulations for us listening to a recitation of Devi Bhagavatam? No, Devi Bhagavatam, there is no specific regulation as such. While doing your work also, you can put it in the background and listen. That is also okay with Devi Bhagavatam. That is fine. Yes. In Shravanam, there is always a little relaxation. You can Shravanam, you can do it whenever you are doing other work also, in most cases. Only Veda mantras, you should not put it on a tape recorder and keep listening. That is not a great idea. If somebody is doing Parayanam at home, even Veda mantras, you are listening while doing other work, it is great punya only. So listening itself is a great punya. So now that live stream is a kind of, somebody is reciting live, you can surely listen through that. So there is no problem in listening. If you have a book, you can sit along whenever you have time. You can sit along with that book and see, you can follow whenever as the Parayanam is going. Otherwise, you can listen however you can do it. Do we have class on the 24th? Yes, we have class on 24th. 24th is before Saraswati Puja, so that is okay. Saturday night we have class. Class is there next Saturday. There is no, we are not missing any class as of now. Okay. Somebody is asking about Saundarya Lahari classes. I am not starting Saundarya Lahari or anything as of now. There are too many things going on. We will see. Vyoma might start Saundarya Lahari sometime soon. There are some videos coming up on YouTube. If you have seen along with meaning, Saundarya Lahari is being recited in the Vyoma channel itself. So you can do that. Yes, you can do Shravanam while going for what? Yes. Yeah. So, is there any special class for Vijayadashmi? I was thinking of that, but it might become too hectic and a lot of people will already have a lot of special classes on Vijayadashmi. So I'm not sure I'll be able to have a class. Anyway, if there is a special class on Vijayadashmi, I will announce it next weekend on the class on 24th. So Vijayadashmi is on 26th. If at all we have a class, I will announce it. I do not plan and it would be a little difficult. So I think that's that. I don't think anyone else has any questions. And recitation, I do not want to take today. Okay, if at all anyone has any questions or wants to make any comments, I'll put all the hands down. You can. We will not have the student recitation today because of Navaratri and a lot of guests and many things at home. If anyone has any other comments other than the questions that have been answered now, you may raise your hand and you can. I will let you talk. Yes. Jyoti Shanai. Jyoti Shanai. Yeah, good morning. Happy Navratri to you. And thank you for teaching this. Yeah. The thing, no, the solo which you always recite. Yes. The solo, the verses which are over. I wanted to request you whether you can recite it like before the announcements, so that in the recording, when I want to listen, go to your YouTube and listen, it comes after rather than after the announcement. So it's correct. Yeah. So no, just from a couple of classes I have forgotten to recite. I would usually do that. I just forgot to recite. Now I will finish it. Just a request. Yeah. Yeah. No, that is correct. I just forget. It just slips out of my mind. Yeah. I will recite it now and then take the other comments and questions. Okay. Starting from 4. Anvacharannupadishannapi moksha dharmam Tvam bhradruman badarikashrama madhyavatsihi Shakrothate shamatapo balanissahatma Divyangana parivritam prajighayamaram Kamo vasantamalaya nilabandhushali Kanta kataksha vishikhair vikasat vilasaihi
विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसं त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाम् प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पद्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्मम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्. Those are the 6 shlokas for today. Next we will take the other questions. Chitra Tyagarajan, then Ajay Rishit. Namaste Mahodaya. Namaste. Namaste. This is the 9th shloka in the previous 15th Dashakam. It says Kapila stayed back in the northeast for the good of people. Correct. Where was his avataram took place? Where was it? Where was he born? Okay, that's a good question. I do not know the answer right away. And I do not know whether it is mentioned in the Bhagavatam also, because I don't remember hearing it. But I will surely refer the Bhagavatam and then I will see whether it is possible to get a location of his avatar. Okay. So still now he will be in the northeast of India, or Mahaperiva used to say, "Ilya, Kapilaranyam giradu California and solvar." Yes. So northeast of the landmass that was present when he took avatar. So we do not know exactly where it is now. It is very difficult to. But, okay, sir. Thank you, sir. I had this doubt. Okay, thank you so much. Yeah. Okay. The person is not there. He is not there. Lakshmi Sundara Rajan. Then Gangit. I think Saraswati Puja is on Saturday, the 24th, and Vijayadashmi is 25th, Sunday. You mentioned one day later for both. I think it is the other way. I will anyways refer. I thought it was till 26th. That's how it seems to be. Because 10 days, this time the Navratri is 10 days. So 10th days, today it is starting and it is on 26th. Or maybe there's a difference in Panchangam. I do not know. Okay. Okay. Anyway, next week I will tell you whether that day was Saraswati Puja or next day. Okay. Okay. Thank you. Gangit, then Devika Ravi. Ram. கேக்குறதா? கேக்குறது சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கு கோலு, பின்னாடி உங்காத்துக்கு பின்னாடி கோலு சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்புறம் நான் நாராயணியம் புக் கிரி ட்ரேடர்ஸ்ல இருந்து வர வச்சிருக்கேன். இன்னைக்குதான் எனக்கு கிடைச்சது. அது ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் மாதிரி ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட் அதான் நீங்க போட்டிருக்கல அதே மாதிரி ஹிந்தி வேர்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன். அது இருக்கு, தமிழ் இருக்கு, பின்னாடி கீழே கொஞ்சோண்டு மீனிங்கும் துளியோண்டு கொடுத்துருக்காவா. கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு புக்கு, நல்ல பெரிய லெட்டர்ஸ்ல இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. யாராவது கேட்டா நீங்க சொல்லலாம், கிரி ட்ரேடர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சது, நான் வர வச்சேன். மெட்ராஸ்ல கிடைக்கிறது, இந்த ஊர்ல தெரியல. அவ குரியர் பண்ண மாட்டேன்ட்டா இந்த ஊர்ல, அதனால மயிலாப்பூர்ல இருந்து நான் வர வச்சேன். சோ நீங்க யாராவது கேட்டா சொல்லலாம், கிரி ட்ரேடர்ஸ்ல நல்லா இருக்கு புக். நல்லா தேங்க்யூ. Giri Traders always, I have told in the beginning, sir, Giri publications are there. Only long ago there were a few mistakes in the Giri publications. I think there might be corrected now. They have different kinds of editions.
in many languages. So you can buy from Giri also. Devika Ravi. Then yes, Namaskaraha Mahodaya. Happy Navaratri. Happy Navaratri. இப்போ தேவி பாகவதம் லேடிஸ்லாம் சொல்லலாமா? சொல்லலாம். அண்ட் எனக்கு வந்து இப்போ இது ஆதித்ய ஹிருதயம் லேடிஸ் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றா. இஸ் இட் ட்ரூ? அப்படியா மகோதயா? இஸ் இட் ட்ரூனா இது இன்னொருத்தரும் கேட்டா ஏன்னா எனக்கு தெரியல, நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னார் லேடிஸ் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, அது எனக்கு தெரியல சரி, அதனால உங்களுக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னுட்டோ. இது சொல்லப்படாது. This beyond the course, what are the question you have asked. Nonetheless, I will give my 2 cents. I am not an authority. Nonetheless, so there are 2 opinions. So Sundar Kumaran from Alangudi Periyava, he says this Rishi Prokta Granthas like Ramayana, Mahabharata, or even Bhagavatam for that matter, which are written by rishis themselves, should not be recited by ladies. That is but my grandfather Krishnamurti Hastikal Mahamahopadhyaya, he has heard from Mahaperiyava that Mahaperiyava told it both ways. In one place he said it is they not recite, and in another place he has said they can recite, because Bharata, Mahabharata and Ramayana, they were written itself so that because Vedas cannot be recited by everyone, these were written so that everyone can recite. So Ramayana says Patan Dvijo Vakhabhattvamiyat. So the word Patan is there. That means you have to recite and tell them. And similarly, Vishnu Sahasranamathyo Yajjapan Muchyate Jantuhu. So Japan Muchyate Jantuhu. The person who does the japa of Vishnu Sahasranama will be released from samsara bandhana. So that is Vishnu Sahasranama is a part of Mahabharata. So is Bhagavad Gita, and Aditya Hridaya is a part of Ramayana, and so are many other stutis that we say they are part of Bhagavata, or one of these 3 main granthas that we say. So both these opinions are there, and if at all, I would not say it is wrong for ladies to recite. So if you have been continuing and if your elders have thought, you can go ahead. If it touches you somewhere that some Mahatma has said you should not recite, that is left up to you. I would not make a comment on that. Okay, Mahodaya. Okay, Mahodaya. Sorry, you are muted. இல்ல கிளாஸ்ல சாண்டிங் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கு, திருப்பி நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது of course நீங்க சொன்ன மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு தடவைல வரும், சில பேர் have to take 4 or 5 times. எனக்கு it takes a lot of time Mahodaya to get it. பட் கிளாஸ்ல நீங்க ரிப்பீட் பண்ணும்போது அவ பேனலிஸ்டோட சொல்லும்போது அழகா வந்துடுறது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம எடுக்கும்போது கொஞ்சம் so திருப்பி I go back to your video. You should listen to that and recite. Like that, if you listen multiple times and then recite, take the same recording and do it, you will get it in about 3-4 times. That's how it always happens. Thank you Mahodaya. Ram Ram. Yes, Vijay Lakshmi. Then Girija Vaidishwaran. Yes, Vijay Lakshmi or Girija Vaidishwaran. Any of you can talk. Ram Ram Mahodaya, Ram Ram Mahodaya, Girija Vaidishwaran. ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப நல்லா சொல்லித்தரேன், ரொம்ப தன்யவாதகா. நான் ஆக்சுவலா இப்போ சம்ஸ்கிருதமும் கத்துன்னு இருக்கேன், இப்போ ஒரு லேடி சொல்லித்தர ஆன்லைன்ல, அதனால கொஞ்சம் இது இன்னும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், உங்க கொலு சூப்பரா இருக்கு, பின்னாடி எக்ஸலண்ட் கொலுவா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு கொலு, ஆத்து கொலு, அது வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இன்னும் அப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சாண்டிங். இந்த ராமாயணம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ நவராத்திரில. ஐ ஜஸ்ட் ரீட் எவ்வளவு முடியாதோ காலம், ஏன்னா மத்த வேலை சமையல் மத்த பூஜை எல்லாம் இருக்கிறதுனால. சோ முடியாத போது சாயங்காலம் படிக்கலாமா? சில பேர் சாயங்காலம் படிக்கூடாது, எங்க அண்ணா எல்லாம் படிக்கூடாது சாயங்காலம் சொல்றா. சோ எனக்கு வந்து காலமும் 1-2 சர்க்கம் தான் படிக்கும்போது, அப்புறம் ராத்திரி படிக்கலாமோ கூடாதான்னு தெரியல. சோ 1-2 பேர் அப்படி சொல்றாளே, உங்களுக்கு கேட்போன்னு. படிக்கலாம், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒன்னும் ராமாயணத்துக்கு தோஷம் கிடையாது, எப்ப வேணாலும் படிக்கலாம். ஏன்னா நவாகம் எல்லாம் பண்ணும் போதே நாள் பூரா பண்ணுவா, அப்படிதான் முதல்ல எல்லாம் பத்ததி, கார்த்தால ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் வரைக்கும் படிக்கலாம். மூஞ்சிகை காலம் படிக்கலாம். ஓகே, தன்யவாதக, ரொம்ப தேங்க்ஸ்.
ரொம்ப உங்களோட கிளாஸ் எப்படியா இருந்தாலும் மிஸ் பண்ண கூடாது. ஏன்னா நாங்க இங்க லலிதா சாஸ்திரம் சாயங்காலம் டெய்லி இந்த நவராத்திரியில வச்சுட்டு இருக்கோம். நானும் குட்டியா கோல் வச்சுட்டு இருக்கேன். அப்புறம் அவசர அவசரமா ஓடி வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு வந்துருவேன். ரொம்ப ரொம்ப இது இப்போ ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி நீங்க படிக்கும் போது என்னமோ ரொம்ப சரளமா வரா மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மளா ட்ரை பண்ணும்போது நீங்க அது அவ்வளவு ஈஸியா இல்ல. அதான் தட் இஸ் ஒன்லி திங். பட் வி வில் மேக் அட்டெம்ப்ட். எவ்வளவு முடியுறதோ அவ்வளவு கேட்டு கேட்டு பண்றது கம் அவுட். ஐ திங்க் நீங்க சொல்ற மாதிரி வில் ஃபாலோ யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தன்யவாதக. ராம் ராம் ராம். தேங்க்யூ. தன்யவாதம். ராம். உமாகிருதி, then Ganapati Ramanath. Namaskaram Mahodaya. Namaskaram. Namaskaram Mahodaya. Namaskaram. I can hear you. Solunga. Really, we are blessed to be a part of this satsangam. ரொம்ப நானா சொல்லி தரேன். எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கத்துக்கிறதுல. எனக்கு தேவி மகாத்மியம் ஆன்லைன்ல கிளாஸ் சொல்லி தரேளா? தேவி மகாத்மியா நானே கத்துண்டது இல்ல, நான் குருமுகமா கத்துண்டது இல்ல. நான் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. வேற யார் சொல்லி தரான்னு எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் எப்பயாவது வியோமால சொல்லி பார்க்கலாம். எனக்கு தெரியாது. I do not know. I do not know anybody who teaches Devi Mahātmya. கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Okay, sure. Thank you Mahodaya. Thank you. அடுத்தது I will just call upon Ganapati Ramanathan. Ram, Ganapati Ramanathan. Hello. Namaskaram, Ram. இந்த தசகம் 13ல கேக்குறதா? ஹலோ, கேக்குறது சொல்லுங்க. இந்த தசகம் 13 நிருந்தியா ரோகம் மம சகலமபி வாதாலய பதி. அப்ப என்னோட ரோகத்தை மாத்தணும்னு சொல்றாரு பட்டகிரி. அதுல எனக்கு பாக்கியுள்ள ஒரு ரோகம் மாத்தணும் எப்படி மாத்தி சொல்லலாம்? இந்த மமாக்கு பகரம் அந்யா அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்? சொல்ல முடியாது. இல்ல அவாவா நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுக்கே தானே ரோகம் போறது. இப்ப நிருந்தியா ரோகம் மேன்னு நான் சொன்னேன்னா என்னோட ரோகம் போறது. அல்ல பாக்கியுள்ளவருக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ண முடியுமா கேக்குறேன். அப்படி பிரார்த்தனை பண்றது இதே சொன்னாலே நம்ம அவளை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணா சரியாயிடும். சரி. பின்ன ஃபைனல் கொஸ்டின். நான் தேவி மகாத்மியம் வாசிக்கிறேன். எனக்கு குரு சொல்லி தந்துட்டு இல்லை. அப்ப எப்படி குரு இங்க இல்லை? எப்படி குரு உபதேசம் உங்களோட வேலையும் இருக்கா? அப்படி எனக்கு கேட்கல நீங்க பேசுறது, கொஞ்சம் விட்டு கேட்கறது. இந்த தேவி மகாத்மியம் அடிக்கடி படிப்பேன். பட் எனக்கு குரு உபதேசம் பண்ணிட்டுல நானாவே படிச்சுட்டு இருக்கேன். அது நீங்க பிராவி சொன்னல, அது எங்களுக்கு குரு இல்லை இங்க. ஆமா, மகாத்மியம்ங்கிறது குரு உபதேசம் பண்ணி தான் படிக்கணும்னு தாத்தா எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. தேவி மகாத்மியத்துக்கு அப்படிதான். சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். Yes, Radha Venkat, call Swaminathan. Radha Venkat. Radha Venkat. Okay, Panchanandam Swaminathan. Can you hear me? Yes. Yeah. There are 2 or 3 things which are also kind of sensitive topics. And this one. Question is, lady was asking whether women are allowed to say these prayers. Is there is it just more of a cultural thing, or is it a very justifiable reason they should not be reading? That's my first question. That requires a long discussion. I think we can have a separate discussion on that. Right. Because we have had long hours of debate on this. Right. I understand. I know that the question is very sensitive and difficult to answer also. Second question is, saying the prayer in the evening, what should there be? Because many people have this wrong concept
You shouldn't pray in the evening, or you should pray, noon time and this and that. I mean, it is more. I thought my way I look at it is, you can pray anytime, and especially Ramayana. Evening, so this is a kind of a unconformed concept. People should not have this kind of a false belief. That's what I'm saying. Yeah. No. One thing is, for some muddy pujas like Nitya Puja or something where you have that, you need to have bath. That also you can do it in the night. But the point is, you have to have bath again in the evening. So the usual routine those days when you used to have a bath also in the evening. That is why some people have that notion. But this kind of reading of these texts can be done at any time, and prayer can be done at any time. There is no doubt about that. And then one last thing on the Vedic reciting and all. Actually, I have to tell you, I learned pretty much all of Purusha Suktam and Rudram and all solid listening to Chalakya Brothers reciting. He recited very well, just like you had recorded something, I would buy it and then present it. Because in the US, we don't have the luxury of going to a teacher and learning, like the youngsters do. Plus, I am in my, evening of my life. So I felt that there should be no such restriction on listening through the medium. When you are a young person learning from a teacher, that's good. I agree. So on listening, there is no restriction at all. In fact, I memorize everything just like constant listening. By listening while I was driving, I used to drive 2-3 hours a day. So that's what I was listening. So memorize this. Yes, listening during driving is very helpful. It keeps your mind also calm, and you learn a lot. I also do that. And also keeps your mind at ease. When you're driving, a lot of crazy things are happening. You can listen to this one, keep your mood. Nice. Anyway, it's a great class. I every Saturday enjoy the classes. So keep up the teaching. I hope another 1 year. I think by then I would have memorized some of it, not all of it. My goal is to learn how to read it and memorizing it, because so many things I cannot keep everything in my brain. So just have to know the place where. Namaskar. Thank you. Excellent. Hello, Mahodaya. Ram. Hello. Ram. No, just to add to the appreciation that you have been getting, you had just showed the entire Golu through the video. Romba nanna irukku. And I too look forward to Saturday evenings. But enna, because of the age receding memory part, இப்பதான் எனக்கு first இதுவே மனப்பாடம் இருக்கு. Let me see, I'll try. And every Saturday along with you I say quite well, but later when I have difficulty I play the video and listen to it. Let me try. That's all. Congratulations to you for holding so many families in attention. You can always attend the recitation test, which will be conducted at 25 Dashakam. So that is just an encouragement that you should be memorizing. I'm doing this recitation test for Shankara Digvijaya Saram. They have announced that also. I'm unable to learn it by heart. I'm just going to read it from the book. So same way I'll try for Narayaniyam. If I am able to memorize, I'll participate. Otherwise, just reading part. Thank you very much. Stay blessed. Thank you. And regarding that listening, Shravanam, the only thing is you should not do it while lying down on bed or sleeping, or go ahead. You cannot listen to Devi Bhagavatam or Ramayanam or Vedas in that sense. So there should be some amount of Shraddha that is required. So you cannot lie down on bed and start listening. People who are not in a position to get up, they can surely do that. So talking about normal people, you cannot say, I can listen in any way, and you should not go to bed and then listen. It is not some other kind of lecture where you can do that. Nothing else. Vanamala, then I'll call Kalyana Krishna. Namaskaram. Happy Navaratri. Pinnadi romba azhaga irukku Golu. Very, very nice. I have just two. Romba nanna irukku. I have two doubts. Dashakam 16 la sloka number 5. அதுல வந்து என்னோட தசகம் 16 ஸ்லோகா நம்பர் 5. In my book it says on the 4th line பீதஸ்த்வயாதா அப்படி வருது. பீத instead of பீரு. No, bhiruhu is better.
பீரு இஸ் கரெக்ட். ஓகே, அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆறாவது ஸ்லோகத்துல also one pata is fine, but Biru, we will stick to Biru. பீரு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே செகண்ட் லைன்ல வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்தது வந்து மன்மானசம். என்னுடைய புக்ல வந்து மன்மானனம் அப்படின்னு இருக்கு. Mananam, not a great word. Manasam is better. மானசம் இஸ் பெட்டர். ஓகே, அந்த ரெண்டு டவுட் தான் இருந்தது. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Kalyana Krishnan. You're self-muted, sir. Kalyana Krishnan. Ram Ram. You are unmuted now, but I'm not able to hear you. Okay. I don't know if it's a problem on my end. Rukmini Gopal. நமஸ்காரம், கேக்குறதா? நமஸ்காரம். கேக்குறதே. ரொம்ப நல்லா சொல்லி தர்றேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். God bless you. We are all so blessed to have you as our acharya. எனக்கு 70 வயசாகிறது. மெமரைசேஷன் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஐ ஆம் ட்ரைங். ஸ்ரத்தா இஸ் தேர், இச்சா இஸ் தேர். ஈஸ்வர அனுகிரகம் உங்களை ஒரு டீச்சரா கிடைச்சு ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தி, சாந்தம் அவ்வளவு நன்னா இருக்கு. பக்தி பூர்வமா. ஆம், பகவத அனுகிரகம் உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கு. உங்க மூலியமா எங்களுக்கும் இருக்கு. பட் மெமரைசேஷன் ஆகுறது இல்லை எனக்கு. ஐ ஆம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட். சின்ன சின்ன இதுவா எடுத்து நிறைய தரம் கேட்டு படிக்கிறதுக்கு. அண்ட் I may not appear for memorization test, but reading test definitely I will appear. 70 வயசு ஆகுது. கொஞ்சம் I am a slow learner, but a lot of interest is there. Shraddha is there. So God bless you. Happy Navaratri. Thank you so much. Ram Ram. Thank you. Kalyana Krishnan sir. Can you hear me now? Yes, I can hear you very well. Oh, okay. I'm on a different computer. Good morning to you. Yeah. I just want to make a very small comment. You know, there are 8.2 billion people on Earth, and roughly more than half of them are women. So if you look at the total amount of brain power, they got more brain power than men do. So I really call upon all women to take part in everything, not being barred from anything whatsoever. So those questions some ladies had, please, I implore you to take part in everything that's possible, because you guys can make tremendous contribution for the welfare of humanity. All right, thank you very much. Don't worry about your old bad habits. Thank you. Good. Thanks a lot. Ganapati Ramanathan. Ganapati Ramanathan. நான் கேட்டாச்சு ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட. சாரி, நான் பார்க்கல. சாரதா PCMC. Sharada PCMC. And after that, Vamshidharan Shankara Krishna. Sharada PCMC or Vamshidharan Shankara Krishna. One of you can talk. Vamshidharan. ராம் ராம். ராம் ராம். அண்ணா நமஸ்காரம். நான் வந்து என் பேர் சித்ரா. நான் வம்சியோட அம்மா பேசுறேன். நான் கத்தார்ல இருந்து பேசுறேன். ரொம்ப அருமையா கிளாஸ் நடத்துறேன். நான் குழந்தையில வந்து அம்மா வந்து எங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தது. எங்க கையில எல்லாம் வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீட் புக்குங்கிறதே ஒரு வாசமே கிடையாது. முதல்ல வந்து பகவானோட கிருபை கையில வந்து இந்த நாராயண புக்கு வந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கோம். ரொம்ப 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 நன்றி உங்களுக்கு. இது வந்து மெமரைசேஷன் பண்றது வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்டாங்கிறது மட்டும் கிடையாது. நாங்க நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நாங்கெல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்லும் போது குழந்தைகளுக்கு அக்ஷரமே வாயில வரலையே,
அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டு நாங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரியவா பக்கத்துல எல்லாம் உட்காந்து கேட்கும் போது அப்படிலாம் எங்களை சொன்னவா மத்தியில நாங்க வந்து இந்த கையில புக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க தான். வாயில இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வருமா? அது மகனோட கிருபை இல்லாம கண்டிப்பா வராது. உங்களுக்கு வந்து சாஷ்டாங்க ஒரு நமஸ்காரம், எங்களுக்கு இவ்வளவு வந்து எங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு. அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட்டு. நான் நிறைய பேர் வந்து ஓகே சொல்றா, இல்ல வந்து சில பேர் கூடாதுன்னு சொல்றா. அதாவது எங்களுக்கு வந்து சாதாரண நாட்களை விட அந்த மாதிரி நாட்கள்ல கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும். ஐ திங்க் யூ ஹோப் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ் எஸ். அந்த மாதிரி சமயத்துல நாராயணிய வந்து ஸ்லோகத்தை வந்து மனப்பாடம் பண்ணலாமா? இல்ல உங்க கிளாஸ் சப்போஸ் எங்களுக்கு சாட்டர்டே அந்த மாதிரி சமயத்துல சாட்டர்டே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்க அட்டன் பண்ணலாமா? ஸ்ரவணம் ஷியரா பண்ணலாம். நாராயணியத்துல ஸ்ரவணம் பண்றதுல தப்பே கிடையாது. அந்த காலத்துலயும் பண்ணலாம். ஏன்னா ராமாயணத்திலேயே அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியமே இருக்கு. ராமாயணம் கூட ஸ்ரவணம் பண்ணலாம். ராமாயணம் கடைசி அத்தியாயத்தை ஸ்திரியோ ரஜஸ்வலாஹா ஸ்ருத்வா புத்ரான் சூயுஹு அனுத்தமான் அப்படின்லாம் வாக்கியம் இருக்கு, ராமாயணத்திலே இருக்கு. ஸ்ரவணம் வந்து பண்ணலான்னு ராமாயணத்திலேயே இருக்கும்போது இது நிச்சயம் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. அந்த புக் வச்சுன்னு நாங்க வாசிக்கலாம். நிறைய நாள் வந்து உங்களோட கிளாஸ் சாட்டர்டே வந்து அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்திருக்கு, நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி சப்போஸ் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது மறந்து போயிடுத்துன்னு டபக்குன்னு எடுத்து அந்த டக்குன்னு அதை எடுத்து வாசித்து பாத்துருவேன், கடன்னு வாசிப்பேன். சரி, அந்த புஸ்தகம் வந்து ரொம்ப இதா பூஜை பண்றதுக்கு தக்கதா இருக்கிறதுனால புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கப்படாதுன்னு சொல்றது உண்டு. அதனால அது வந்து அவாவா சம்பிரதாயம், அவாவா பெரியவாழ்கிட்ட கேட்டுக்க வேண்டிய விஷயம். கேட்கறதுல தப்பே கிடையாது. புக்க எடுக்க கூடாது இல்லையா? அப்ப நான் மொபைல்ல வச்சுன்னு படிச்சுக்கலாமா? அதான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஓகே, என்னோட டவுட் இதுதான். அது படிச்சுட்டேன். எங்க சித்தி எல்லாம் வந்து பாராமலே 100 தசகமும் சொல்லுவள். அவ வந்து படிப்ப கொந்த சொல்லக்கூடாது, கொந்த அது இது ஈக்குவல் டு நாராயணம் ஈக்குவல் டு பாகவதம், சோ அத வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். சரி ஓகே, நான் அவள்கிட்டையும் சரி சித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். பட் இருந்தாலும் உங்களை வந்து நாங்க குருவா வந்து பாவிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணலங்கிறதுக்காண்டிதான் இந்த டவுட்டை கேட்டேன். கேட்கறதுல தோஷமே கிடையாது, சொல்றதுல அவாவா பெரியவா ஆத்துல சொல்றபடி கேட்டுக்கோ. ஓகே ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச். உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் வந்து குருவா கிடைக்க நாங்க ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அது இல்ல மத்தவா எப்படின்னு தெரியாது, நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இத மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் எனக்கு கிடைச்சதே கிடையாது. இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து முதல்ல யோமா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமா நாங்க வந்து உதகலூர் ஸ்ரீ கல்யாண சுந்தரம் அவரோட பஜன் தான் முதல்ல அட்டன் பண்ணினோம் இந்த கொரோனா பீரியட்ல. அந்த எண்டிங்ல உங்களை வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். சோ எனக்கு நாராயணன்னு தெரியாத காலத்திலே வந்து நான் அசாத்திய சாதக சுவாமி அசாத்தியம் தவகிரி வத ராம தூத கிருபா அந்த இது வந்து ஆஞ்சநேய ஸ்லோகம் சொல்லும் போதே வந்து 8வது தசகத்துல உள்ள 13வது ஸ்லோகத்தையும் எங்க சித்தி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா. சோ அப்ப நான் அதை மட்டும் நான் சொல்லுவேன். இப்ப படிக்கும் போதுதான் தெரியறது அது நாராயணியங்கிறதே எனக்கு தெரியறது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச். ராம் ராம். Sharada PCMC, I think you logged in again through a different way. மகோதயா நமஸ்காரம். மகோதயா ஏதோ டச் பண்ணிட்டேன் தெரியாம அதான் போயிட்டு. நமஸ்காரம் மகோதயா. இந்த நாராயணியம் எப்போ சாட்டர்டே வரும், 8 o'clock வரும்னு நினைச்சிருவோம். வாரத்துக்கு 2 கூட ஒரு கிளாஸ் வராதாங்கிற ஒரு ஏக்கம் எங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்குது. வாய்ப்பு கிடைச்சா அது ஒரு நல்லது, ஃபர்ஸ்ட் திங். அப்புறம் அது கூட அடிஷனலா இப்போ தேவி பாகவதம் நீங்க சாண்டிங் இது பாராயணம் சொல்றேல, அதை கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அதுக்கு ஏதேனும் புஸ்தகம் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு மாதிரி நாங்க நீங்க சொல்றப்ப சிரவணம் பாக்குறதுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு இருக்கு. அதோட லிங்க் வந்து நான் அந்த யூடியூப் லைவ் வரும்போது பக்கத்துல சாட் பாக்ஸ்ல நான் அந்த லிங்கை போடுறேன். ஆன்லைன் ஒரு புஸ்தகம் சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு, கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அது வேணா ஃபாலோ பண்ணு. அப்படியா? எனக்கு சமஸ்கிருதம் ரீட் பண்ண ஃபாஸ்டா தெரியாதே. எனக்கு வேற பாஷையில வந்து ஏதாவது புஸ்தக கடையில தான் கேட்கணும், கீதா பிரஸ்லயோ மோதிலால் அந்த மாதிரி தான் கேட்கணும். எனக்கு தெரியல வேற பாஷையில எல்லாம் யாரு பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி மகோதயா. தேங்க்யூ. Meera R, then I'll call Bhushini PV. There are a lot of people who want to give comments today. I'm surprised. Meera R. Yes, Mahoday. Ram. Ram. Happy Navaratri.
Happy Navaratri. Yes. எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு டவுட் இருந்தது. சுக்தங்கள் வந்து எது வந்து ஃபீமேல் சொல்லக்கூடாது? எது சூக்தம்ல எது வந்து ஃபீமேல் சொல்லக்கூடாது? அதெல்லாம் வந்து நான் இப்ப எதுவும் சொல்றதா இல்ல, பட் வேதங்களே சொல்லப்படாதுன்னு தான் பெரியவாளா சொல்றேன். Any part of Vedas should not be recited by females is the opinion of the elders. So we will hold on to that. All the Pithadipatis, whether it be Paramacharya of Kanchi or Sringeri, they all say that Veda சொல்றதுக்கு ஸ்திரீகளுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு. We will hold on to that. So all suktas are a part of Vedas. So as such, recitation is not allowed. So even Meda Suktam அந்த மாதிரி கூட சொல்லக்கூடாது? Yes, yes, all those are part of Vedas. Yes. Instead, இப்ப நாராயணியத்திலேயே இல்ல பாகவத்லயே எல்லா இடத்துலயும் வேற வேற இதெல்லாம் இருக்கு, ஸ்துதிகள்லாம் இருக்கு. அதே மேதா வளர்த்துறதுக்கோ ஸ்ரத்தா வளர்த்துறதுக்கோ எல்லா அர்த்தத்துக்குமே ஸ்துதி ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் கேஸ் சொல்லலாம். மந்திரமாட்டே ஜெபம் கேட்கலாமா? கேட்கலாம். ஓகே மகோதய, ಧನ್ಯವಾದ. Then Bhushini PV. Namaste Mahodaya. Sir, please put down your hands because there are too many hands raised up this time, so I'm a little confused. Nonetheless, நீங்க சொல்லுங்க Bhushini PV. Can you? Namaste. First of all, I would like to say thanks for teaching us Narayaniyam. My question is, can we do Parayanam Durga Saptashati during this Navratri? Yes, yes, surely you can do. Durga Saptashati Parayanam is well-known sampradaya during Navaratri. Some people do it every day, they finish the Parayanam. Some people, they do it over the 9 days. But again, Durga Saptashati can be recited only after learning it from a guru. You cannot take, simply because the book is lying at home, you cannot take the book and start reading it. You have to learn it from a guru first, who already knows it, and then read it. Because it's a very powerful mantra which needs its own, which has to be learned Guru Mukha. Okay, so Guru Mukhena ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಇದ್ರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು 700 ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಠ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವರಿಂದ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೋದಯ. I think all questions are answered. If somebody has not answered, please put it in the question box, or like that. I have not called you because there are too many people today. So I hope I have called out everyone. Yeah, I seem to have called out everyone. Pranam to all of you. Ram 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 Sarvebhyah. Thank you for the wonderful class. And a lot of questions, lot of discussions have happened today. Sarvebhyah. We will meet again in the next class, which is again during Navaratri. Shubhamastu. Agrima Saptahe Drakshyamah.